Yo, what's up guys? Welcome to Marlon Area TV. Nandito na naman tayo at nagbabalik sa ating editing tutorial. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung AMB Sugar Crush edit sa my CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. And huwag na natin patagalin. Let's go! Open na natin yung CapCut. New project. Tapos sa may photos. Tapos mag-add tayo ng isang photos guys. Yan. Lagyan natin si Yuna. Tapos delete natin yung watermark sa dulo. Balik tayo sa unahan. Click natin guys yung effects. Yan. Tapos mag-add tayo ng sa may party. Mag-add tayo ng neon. Yan. Neon. Check. Tapos mag-add ulit tayo ng effects. Doon tayo sa may split. Yan. Tapos mag-add tayo ng 9 screens. Yan. Check. Tapos effects ulit. Add effects. 9 screens ulit. Yan. Check. Back natin guys. Tapos click natin yung photos. Tapos zoom natin guys. Gagawin natin sa may 9 screens. Sa may gitna. Yan. Yan guys. Tapos click natin ulit yung photo sa may unahan. Tapos click natin yung keyframe. Tapos punta tayo sa dulo. Click ulit natin yung photo. Keyframe ulit. Yan guys. Tapos balik sa unahan. Tapos i-move natin yung photo natin guys. Pababa. Yan. Sakto lang natin. Yan. Tapos punta ulit tayo sa dulo. Click yung photo. Tapos iangat natin ngayon. Yan. Angat natin. Yan. Then check natin. Yan siya guys. Tapos export natin. Lagay lang natin sa 720p. Export. Yan. Guys, huwag nyo idadaan. Click natin yung arrow sa taas. Babak natin. Yan. Back. Tapos sa unahan ulit tayo. Tapos click natin yung overlay. Add overlay sa may videos. Lagay natin yung na-export natin guys. Yan. Sakto lang natin. Yan. Tapos click natin yung overlay. Tapos lakayan natin guys. Sakto natin dun sa may frame natin. Yan. Yan guys. Tapos click ulit natin yung overlay. Tapos hanapin natin yung edit. Tapos rotate natin guys. Yan. Rotate natin. Yan. Pabaliktad. Yan guys. Tapos click ulit natin yung overlay. Tapos hanapin natin yung mask. Yan. Tapos yung film strip. Click natin. Tapos sakto lang natin guys. 90. Plus 90. Yan. Ayusin natin maigi. Yan guys. Sakto natin. Tapos litan natin. Yan. Check. Sakto lang natin siya sa may lining. Yan na siya guys. Yan. Tapos export na natin. 720p export. Tapos done natin. Tapos new project ulit tayo. Tapos sa may photos, add natin yung original photos guys. Yan. Add. Tapos sa dulo delete natin yung watermark. Balik tayo sa unahan, add audio, tapos extracted. Tapos yan guys, yung sounds, lalagay ko na lang sa description box ko, download ko na lang. Yan. Tapos import sound only natin. Yan. Click natin, tapos match cut. Kunin natin yung beat. Yan, check. Tapos balik tayo sa unahan. Sakto natin yung photo natin guys. Yan, sa may beat. Yan. Tapos click natin yung add sa may videos. Punta tayo sa may videos. Add natin yung export natin guys. Yan, yung nagawa natin. Add.
Tapos sakto natin siya guys sa may bit. Yan. Tapos click natin, hanapin natin yung copy. Yan. Copy natin ng 7 times. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yan. Tapos sakto natin guys yung iba. Yan. Sa may bit. Sakto lang natin. Yan. Sakto lang natin lahat. Sakto natin maigi. Yan. Yan. Then sa last, sakto lang natin. Yan. Yan guys. Tapos ngayon guys, dun tayo sa may unahan, sa may photo. First photo. Click natin, edit. Tapos crop. Yan. Tapos click natin yung 1 by 1. Sakto natin dun sa may mukha niya lang. Yan. Ni Kuma Bear. Yan. Tapos click natin yung effects. Yan. Tapos hanapin natin yung party. Yan. Tapos lalagyan natin ng neon ulit. Click natin neon. Yan. Check. Sakto lang natin. Yan. Tapos add effects ulit. Sa may party ulit. Yan. Maglalagay tayo ng poultry process bar. Yan. Poultry process bar. Yan. Sakto natin. Add effects ulit. Tapos party. Tapos lalagyan natin ng black flash. Yan. Sakto lang ulit natin. Yan. Yan siya guys. Tapos click natin yung photo. Lalagyan tayo ng animation. Combo. Yan. Tapos lalagyan natin ng 3D card tree. Yan. Check. Tapos sa unahan ulit. Maglalagay tayo ng stickers. Yan. Punta tayo sa may hat. Yan. Tapos maglalagay tayo ng hearts. Yan. Yung maraming hearts na maliliit. Pakayan natin. Sakto natin. Yan. Yan siya guys. Tapos doon na tayo sa may pangatlo. Yan. Yan dyan. Kailangan guys yung lining guys nasa may unahan nung i-click natin. Yan. Tapos click natin yung keyframe. Tapos lagpas tayo sa dulo. Click ulit natin. Tapos keyframe. Tapos sa may gitna. Yan. Click ulit natin yung keyframe. Tapos litan natin guys. Yan. Yan. Litan natin. Ngayon iikot natin guys. Yan. Ikot natin. Ikot natin. Yan. Ikot lang natin. Sa may dalawang daliri natin, ikot natin. Yan. 360. Yan. Naka 360 na yan guys. Tapos lalagpasan ng 1, 2. Lalagpasan natin yung dalawa. Same pa rin guys. Sa may unahan, click. Tapos keyframe. Lagpas. Sa dulo, keyframe. Yan. Tapos sa gitna. Tapos keyframe sa gitna. Tapos litan natin. Yan. Ayusin natin maigi. Yan. Tapos ikot ulit natin guys. Yan. 360 ulit natin. Ikot lang natin. Yan. Dalawang daliri. 360. Yan. Check natin. Yan. Tapos doon tayo sa may 2, 3. Yan. Sa may 4. Saka 5. Yan, click natin yung 4. Yan. Ngayon guys, dun tayo sa dulo. Magsisimula, keyframe. Tapos lagpas sa unahan. Click, tapos keyframe. Tapos, yan guys. Lagay natin sa may 30. Yan. Ikot natin sa 30. Pa right side. Tapos lakayan natin. Yan. Yan. Check natin. Yan guys. Tapos dun sa may next tayo. Yan. Sa dulo tayo magsisimula. Click. Yan. Tapos sa unahan. Click.
keyframe. Yan. Ngayon guys, doon naman tayo sa may pa left side. Yan. -30. Yan. Tapos lakihan natin. Yan guys. Check natin. Yan. Tapos doon tayo sa dalawa pa sa kabila. Yan. Keyframe sa dulo. Tapos keyframe sa unahan. Yan. Tapos pabaliktad naman tayo guys. Yan. +30 na naman. Yan. Pa right side. Nakayan natin. Yan. Tapos sa kabila na naman tayo guys. Yan. Simula tayo sa may sa ending guys. Yan. Tapos sa unahan, keyframe. Yan. Tapos rotate ulit natin guys, -30. Yan, lakihan natin. Yan. Yan guys. Yung sa dulo guys, wala na. Tapos mag-add tayo ng overlay guys. Yan, check natin maigi. Yan, diyan tayo sa may pangalawa, sisimula. Yan. Tapos click natin yung overlay. Add overlay. Tapos punta tayo sa may photos. Add natin yung original photo guys. Yan. Sakto lang natin. Yan. Sakto lang natin. Yan. Tapos click natin. Copy natin guys. Yan. Copy. Lalagpasan natin yung pangatlo. Yun, nilagyan natin ng rotate. Yan. Sakto lang natin. Yan, sabit. Tapos copy ulit natin. Yan. Yan. Tapos lalagpasan ulit natin yun guys. Copy. Lagpasan ulit natin. Move natin. Yan, move natin. Yan. Sakto lang ulit natin. Yan. Tapos copy ulit natin. Yan. Then, click ulit natin. Copy sa may last. Yan. Yan guys. Ngayon guys, yung lining guys nasa may unahan. Yan, dapat. Tapos saka natin i-click. Yan. Tapos, click natin yung keyframe. Yan. Tapos ilagpas natin sa may dulo. Click ulit natin. Keyframe. Tapos, litan natin guys. Sakto lang natin. Yan. Yan. Tapos, doon tayo sa kabilang overlay natin guys. Yan. Click natin. Keyframe. Lagpas sa dulo. Saka click ulit natin. Yan. Keyframe. Tapos, pabaliktad na naman tayo guys. -30 natin. Yan. Tapos, litan natin. Sakto lang natin siya dun sa 9 screens natin na maliliit. Yan. Sakto lang natin yung laki. Yan. Yan guys. Tapos, dun tayo sa next. Click natin. Keyframe. Yan. Tapos, lagpas sa dulo. Click ulit natin. Keyframe. Tapos, +30 naman ngayon. Yan. Yan, +30. Tapos litan natin. Sakto lang ulit natin dun sa may 9 screen natin. Yan. Yung size. Check natin guys. Yan. Yan. Doon tayo sa may kabila guys. Yan. Yung dalawa. Click natin. Keyframe. Lagpas sa dulo. Tapos saka natin i-click ulit. Keyframe. Yan. Tapos, litan natin guys, -30 ulit natin. Pa left side, yan. May isa lang natin. -30. Yan. Tapos, sakto lang ulit natin. Litan ulit natin. Yan. Sakto lang natin sa may 9 screen. Yung laki. Yan. Yan siya guys. Then, yung next. Click keyframe. Then, lagpas sa dulo, click ulit natin, keyframe, tapos litan ulit natin. Ngayon guys, +30 naman, yan.
Ulitan natin. Sakto lang ulit natin dun sa may 9 screens. Yung size. Yan. Yan guys. Then yung sa may last keyframe. Then sa may last keyframe. Ulitan natin. Sakto natin dun sa may 9 screens. Yan. Yung size. Yan. Yan siya guys. Check natin. Check lang natin. Yan. Okay na. Ngayon guys, lalagyan natin ng animation. Yung overlay animation combo. Lalagyan natin ng zoom to lahat guys. Yung overlay natin. Click natin. Zoom to. Then yung next. Zoom to. Then next. Zoom to. Next. Zoom to. Yan. Then next. Zoom to ulit. Yan. Zoom to natin lahat. Yan. Then check. Then back natin. Then play natin guys. Then yan na siya guys. Yung nagawa natin. Yan. Yan na siya guys. Then export na natin guys. Yan. Export. Yan. Sana guys may bago kayo natutunan. And thank you for watching. And see you in my next video. Bye bye.